जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अंजुम है और आज हम एक नई बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मोन्स से मुतल्लिक़ बीमारियों को डिस्कस करते हैं। तो आज जिस बीमारी का इंतखाब मैंने किया है वो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी जो गले के गदूद हैं उनका ओवर एक्टिव हो जाना और ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन का पैदा करना। जैसा कि आप जानते हैं कि गले में थायराइड एक बहुत अहम हार्मोन है। उसके साथ ही ये बिल्कुल छोटे साइज़ के 4 अदद हार्मोन गले में मौजूद होते हैं। इनका काम जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार को रेगुलेट करना होता है और अगर किसी वजह से इनकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे कैल्शियम की मिकदार में इजाफ़ा हो जाता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। जो गदूद पैराथायराइड हार्मोन पैदा करते हैं उसको PTH हार्मोन कहते हैं, यानी पैराथायराइड हार्मोन। और इसका काम जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में कैल्शियम की मिकदार को रेगुलेट करना होता है ताकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम की जो तादाद है वो मुतवाज़न रखी जा सके। आम तौर पे अगर किसी के खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाए तो उसकी जो वजूहात में पैराथायराइड हार्मोन पहले नंबर पे आता है। अगरचे इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, जिसमें बोन्स के अंदर ट्यूमर का होना और या कैल्शियम की और विटामिन D की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल और यह दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देना। और कई दफ़ा सीने के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जिनको सार्काइडोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है। तो इसके अलावा कुछ और अद्वियात होती हैं जिनसे कैल्शियम की मिकदार जिस्म में बढ़ सकती है, लेकिन अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार खून में बढ़ जाए तो पहले नंबर पे जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो PTH हार्मोन ही होता है। इसकी 2-3 इकसाम होती हैं। एक तो अगर गले के अंदर पाया जाने वाला जो गदूद है अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए और ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन पैदा करना शुरू कर दे तो आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी के गुर्दे वगैरह ख़राब हैं या विटामिन D की कमी है उसकी वजह से भी PTH हार्मोन बढ़ जाता है। उसको सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। जबकि अगर बगैर किसी वजह के गले के अंदर मौजूद थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन पैदा करना शुरू कर दे तो उसको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। और एक और किस्म है कि अगर जो गुर्दों के जो मरीज़ हैं उनकी कैल्शियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है जिस्म के अंदर, उसको पूरा करने के लिए PTH हार्मोन की तादाद में कई गुना इजाफा होता है और कुछ अरसे के बाद वो जो गले का गदूद है वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है और ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। उसको टर्शरी पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। इसकी अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले जिस्म के अंदर ब्लड टेस्ट में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है और उससे मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसमें हद से ज़्यादा थकावट का होना, प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, मैदे में दर्द हो सकती है, इंडिजेशन हो सकती है, मतली का या नौजिया का आना और कब्ज़ का हो जाना। और इसकी वजह से जो मूड में फ्लक्चुएशंस होती हैं लाइक डिप्रेशन हो सकता है और चूँकि यूरिन इसमें ज़्यादा आता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। और चूँकि जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है और यूरिन के अंदर भी कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है, उसकी वजह से गुर्दों के अंदर पथरी का पैदा होना भी हाइपर पैराथायराइड के मरीज़ में आम सी बात है। और इसकी वजह से जो हड्डियों का कैल्शियम है वो भी कम हो जाता है क्योंकि PTH जो है ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो ये हड्डियों से कैल्शियम को निकाल लेता है। उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उससे हड्डियों के टूटने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है और बल्कि हल्की सी चोट लगने से भी फ्रैक्चर हो सकता है जिसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं। कई दफ़ा जब एक्सरे करवाया जाता है तो उसमें
ہڈی کے اندر ایک سسٹ بن جاتی ہے، اس کی عام طور پہ وجہ پی ٹی ایچ ہارمون ہی ہوتا ہے جو کیلشیم کو نکال دیتا ہے اور ہڈیاں اندر سے سوج جاتی ہیں، جس کو براؤن ٹیومر آف بونز کہتے ہیں۔ چونکہ کیلشیم کی مقدار اگر بڑھتی جائے گی تو اس سے ہونے والی پیچیدگیاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ جتنی زیادہ کیلشیم کی مقدار ہوگی جسم کے اندر پیچیدگیاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ اگر ایج 40 سال سے یا 50 سال سے کم ہے تو ایسے ینگ مریض کو کمپلیکیشن ہونے کا جو رسک ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پہ جو بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں سیرم کیلشیم فاسفیٹ، الکلائن فاسفیٹ کیا جاتا ہے، پی ٹی ایچ ہارمون دیکھ لیا جاتا ہے، ساتھ میں یورین میں کیلشیم کی مقدار 24 گھنٹے مانیٹر کی جاتی ہے، اور یورین میں کیلشیم کریٹنین ریشو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، اور سینے میں ایکس رے کر لیا جاتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ نیک کر کے دیکھا جاتا ہے کہیں پیراتھائرائڈ ہارمون بڑھا ہوا تو نہیں۔ اگر بڑھا ہوا تو اس کو لوکلائز کرنے کے لیے سسٹم میں بھی اسکین کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جو پیراتھائرائڈ ہارمون ہے وہ ایک زیادہ کام کر رہا ہے یا چاروں حدود زیادہ کام کر رہا ہے۔ یہ ٹیسٹ اس کو لوکلائز کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب اس کی ٹریٹمنٹ میں سرجیکل آپشن اڈیپٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اس حدود کا پتہ چلانا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ اوور ایکٹیو ہو تاکہ اس کو نکال دیا جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے پی ٹی ایچ ہارمون کے بڑھنے کی تو اس کے باقی فیملی ممبرس کو بھی اسکرین کر لیا جاتا ہے کہ کہیں یہ جینیٹکس وجوہات سے تو نہیں۔ تو اس کی موسٹلی جو ٹریٹمنٹ اڈیپٹ کی جاتی ہے وہ سرجری ہی ہے۔ سب سے پہلے تو سسٹم میں بھی اسکین کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کون سا حدود اوور ایکٹیو ہے اور سرجری کر کے اسی حدود کو نکال دیا جاتا ہے اگر وہ ایڈینوما ہو جائے تو اس کو منیمل انویسو سرجری کہتے ہیں۔ ایڈینوما ایک نان کینسرس ٹیومر ہے جو کینسر کی طرح نہیں پھیلتا ہے، تو اگر ایک حدود ہی متاثر ہے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے اور باقی 3 حدود چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر چاروں حدود ہی اوور ایکٹیو ہوں تو اس میں سے 3 یا 3.5 حدود نکال لیے جاتے ہیں، اور ایک جو حدود ہے اس کو یا ہاف حدود کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا فور آرم میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ برقرار رہ سکے۔ بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی ایج زیادہ ہے اور وہ کئی پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان میں پی ٹی ایچ ہارمون بہت بڑھ جائے اور اگر ایڈینوما ہائپرپلیزیا ڈائگنوز ہو جائے تو وہ بہت دفعہ سرجری کا آپشن اڈیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے عام طور پہ سیناکلسیٹ ایک میڈیسن ہے، وہ مناسب مقدار میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے کیلشیم کا لیول تو کم ہو جاتا ہے، لیکن جو دوسری پیچیدگیاں ہیں جیسے ہڈیوں کا کمزور ہونا اور گردوں کے اندر سٹونز کا بننا اور یا پی ٹی ایچ ہارمون کا لیول کو نارملائز کرنا، وہ سیناکلسیٹ سے عام طور پہ حاصل نہیں ہوتا۔ سیناکلسیٹ صرف بلڈ کے اندر کیلشیم کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ جب تک میڈیسن لیتے رہیں گے تو کیلشیم کی مقدار مناسب رہے گی، اور اگر میڈیسن کو چھوڑ دیں گے تو اس سے واپس کیلشیم کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سیناکلسیٹ ایک پرماننٹ حل نہیں ہے، چونکہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو ان کو اچھا کرنے کے لیے بسفاسفونیٹس ٹیبلٹ فارم میں یا انجیکشن فارم میں بھی دیے جاتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس کو جب سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر 3 حدود یا 4 حدود نکال دیے جائیں اور اگر کوئی حدود ٹرانسپلانٹ کیا ہوا کام نہ کرے تو ان کا پی ٹی ایچ کا لیول بہت گر جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو فوری طور پہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو میڈیسنز ہیں وہ جو آپ کا فزیشین ہے وہ مناسب مقدار میں تجویز کرے گا، اور اس کے بعد آپ کے جسم کی جو کیلشیم کی مقدار اور فاسفیٹ اور الکلائن فاسفیٹ اس کے ٹیسٹ باقاعدگی سے کروائے گا تاکہ اس کی جو کمی کو پورا کیا جا سکے اور اسی اسنا میں اس کی زیادتی کو بھی مانیٹر کیا جا سکے۔ اس میں جب ایک دفعہ سرجری ہو جائے اور پی ٹی ایچ ہارمون نارملائز ہو جائے تو عام طور پہ مریض کو کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط پہ ایڈوائز نہیں کی جاتی، جس سے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے ایکسیس ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ جو لوگ پی ٹی ایچ کی ایکسیس ہارمون کا شکار ہیں فوراً اپنے مستند معالج سے
रब्ता करें ताकि उनके प्रॉपर टेस्ट हो सकें। कभी कभी ऐसे होता है कि पीटीएच गले में नहीं, जो ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड वो गले में नहीं होता है, वो जिस्म में किसी और हिस्से में पाया जाता है। तो पीटीएच हार्मोन तो ऐसे मरीज़ का बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से जो जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लेकिन जब टेस्ट करवाए जाते हैं गले का अल्ट्रासाउंड, उसमें जो वदूद हैं वो नॉर्मल आते हैं। सिस्टम में भी स्कैन जब एडवाइस किया जाता है उसमें भी वो लोकलाइज नहीं होते हैं। इसके अलावा जो सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह में भी उनकी तशखीस बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे मरीज़ में पैराथायराइड हार्मोन को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आमतौर पे F18 फ्लोरोकोलिन पेट सीटी एडवाइस किया जाता है जो इसको लोकलाइज कर लेता है। और जब पैराथायराइड हार्मोन लोकलाइज हो जाए, जो आमतौर पे सीने में किसी जगह छुपा हुआ होता है, तो उसकी सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है। उम्मीद है आज की ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।